सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फल प्रतिदिन अपलोड होउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। देवता माने सबले हारी जाउथिले देखथु, राक्षस माने जीति जाउथिले। आम पुराण पृष्ठर एक कथा पढ़िथिबो जे देखो आम निजको निजे बे अंतर्दृष्टि पकेइले मध्य एक कथा हम समस्ते जानि परिबा जे ब्रह्मांड रे जहा सब घटे निज पिंड रे भी ताहा मध्य घटे बोली भागवत कहले पिंड ब्रह्मांड एक मत जानती सुनिनी पंडित। आम भितर सद्गुण गुडी कहूची दैवी गुणटा, बदगुण गुडी कहले राक्षसी गुण बा दैत्य गुण आम भितर जो गुडा रही। सुगुण दुर्गुण मध्य रे युद्ध सर्वदा चली आम भितर, हाँ कि नहीं? आपण निजको समीक्षा करके देखिबे आम भितर थिबा सद्गुण गुडिक आम भितर थिबा दुर्गुण ठारू प्राय सब हारी जाउछन्ति। जेतेबेले मन रे क्रोध आसी जाउछ सेतेबेले बोध शक्तिटा कोआडे लोप पाइ जाउछ, हजि जाउछ, हाँ कि नहीं? मनीष हत ज्ञान हो जाउछ। आम भितर जो सृष्टि होतबा क्रोध आम भितर बोधटा को पराजित करि देउछ। क्षणिक उत्तेजना आमर संयमताटाको नष्ट कर दउछ। एई घटना प्रतिदिन आम लाइफ रे घटुछ, हाँ कि नहीं? तेणु गभीर भाव चिंता करने को पड़ो एपरी व्यतिक्रमटा कहीं बुझिपारे कौटी यार रहस्यटा लुचिक रही। सद्गुण माने भल गुण, सृष्टि जेहेतु भल मंद उभयर मिश्रण में तैयारी ठाकुर कहले प्रत्येक जीव भितर भल मंद उभय अच्छी। तेणु भल पाखे मंद भी अच्छी, मंद पाखे भल भी अच्छी। तुम पाखे मंदटा कौन ना आम भितर जो भल गुण गुड़िक अच्छी ता भल गुण भितर मंदटा होची संगठन नहीं, भल गुण गुड़ाकर संगठन नहीं। किंतु मंद गुण रे देखिबो तांकर भलटा मंद गुण भितर भलटा है, मंद गुण मानकर संगठनटा अछि। देखो चिंता करियो भल गुण गुड़िकर संगठन बिल्कुल नहीं। काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य याको शास्त्र रे रिपु बोली कहा जायछि, माने शत्रु शत्रु षड्यंत्र आत्मोन्नति पथरे माने बाधक। मनुष्य जदि कामर शिकार हो गला मन जो षड्यंत्र भितर प्रथमटा कौन काम, जदि मनुष्य कामर शिकार हो गला ता पाखको क्रोध लोभ लागि गिरछ। कामना पूर्ण हो गले लोभ बढ़ी जाय कि मते जोटा मिलिला आ मते अधिक टिके साइकिल अछि मोटरसाइकिल मिल, मोटरसाइकिल अछि कार मिल, कार मिलिला पर हेलिकॉप्टर दरकार। कामना पूर्ति होला पत्रे अभावटा आहुरी बढ़ी जाए, लोभटा आहुरी बढ़ी जाए। किंतु कामना जदि पूर्ण न होला संगे संगे क्रोध पंचम रे पहुंचे, हाँ कि नहीं? तेणु लोभरे पड़ी अनेक गुड़ा प्राप्त करने भली उच्च आसन जिते मनीष पाई जाए तार जोड़ा काम क्रोध लोभ मद मद बढ़ी जाए। मद कहले अहंकार अभिमान, मुझे बड़ लोक मोर एत बड़ प्रतिष्ठा, मद बढ़ी जाए से आ मद माने तो अभिमान अहंकार है। किंतु माश्चर्यटा ताठो आहुरी होची भयंकर। अभिमान बढ़ीगले अहंकार बढ़िले अन्य सहित कंपिटिशन प्रतियोगिता ता कोठाटा जेमति करछि मोटा आउ टिके भलो करे अभिमान अहंकारटा जतले बढ़ी जाय। किंतु माश्चर्यटा होची कोन ईर्ष्या। ईर्ष्या परायण लोक तत्क्षणात पुणी हिंसार शिकार हो जाए। हिंसा पर हत्या करने को भी इच्छा करे, अन्यर क्षति करने से पछैबनी मोटे योजना बांधिबो। तेणु देखंतु बदगुण गुड़िकर संगठनटा केते दृढ़। कौन कह जड़े आउ जन को संगे संगे आह्वान देला मात्रे आउ जन बदगुण संगे संगे ताको साथ देवा प्रस्तुत। किंतु सद्गुण केते साधना कला परे जाई सत्यर संधान जो सद्गुण सत्य शांति दया क्षमा सहानुभूति समवेदना एई गुडा को जो सद्गुण केते साधना कला परे जाई आपण सत्यर संधानटा पाइबे। प्रकृत सत्य को अनुभव करू करू केते लोकंकर गोटे जन्म भी बीती जाउछि, गोटे जन्म भी बीती जाउछि। तेणु सत्य को जानिले जाई तो तापर शांतिर आगमनटा हो तुम भीतर। अल्पके संतुष्ट होई साधना सिद्ध हेबा पई जन्म जन्म लोक बीती जाउ संतोष पाई पार नांती। अष्टांग योगर द्वितीय जो नियम जमन पर नियम नियम होछि तप स्वाध्याय संतोष ईश्वर प्रणिधान ए जो पांचटा गुण रहिछि ता भीतर गोटे लागली शौच। तेणु जन्म जन्म बीती जाउछि सत्य को आयत्त करिया पई संधान करिया पई तबे शांति की पाइबा पई। शांति प्राप्ति पर जीव प्रति दया भावटा जागरण होछि।
ତମେ ଶାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୟାଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପାରିବ। ତେଣୁ ସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଆମ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ନା। ତପ ଆଚରଣ ଦ୍ଵାରା କଠିନ ସାଧନା ପଥକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ଯାଇ ଆମେ ସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡିକର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟିର ବିଚିତ୍ରତା ଦେଖନ୍ତୁ, ସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡିକ ସାଧନା କଲେ ଯାଇ ଆମ ଭିତରେ ଏକାଠି ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ନାହିଁ। ସଂଗଠନ ଏମାନଙ୍କର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ, ସାଧନା ସୂତ୍ର ଧରି କର୍ମଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଏମାନେ ଏକାଠି ହଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ବଦଗୁଣ ଗୁଡିକ କେହି କାହାଠାରୁ ଦୂରରେ ନାହିଁ। ସେ ଲଗା ଲଗି ହେଇକିରି ପୁରା ଅଛନ୍ତି, ସଂଗଠିତ ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି। ଏ ସଂସାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଭଲ ଲୋକ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଭଲ ଲୋକମାନେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ କହୁଛନ୍ତି ନା। ଆମ ଭଳି ଲୋକ ଆମକୁ ଜଣେଇବି କେତେ ପ୍ରବଚକ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ସଦ୍ଗୁଣ ଭଲ ଗୁଣର କଥା ଗୁଡାକ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ପଢନ୍ତି, ବହୁତ କଥା ଜାଣନ୍ତି, ପାପ ପୁଣ୍ୟର ପ୍ରଭେଦକୁ ଜାଣନ୍ତି, ଭଲ ମନ୍ଦର ପାର୍ଥକ୍ୟଟାକୁ ବୁଝନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଭଲ ବଢିଆ ବଢିଆ କଥା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ସଂସାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ଏ ସଂସାରରେ ଅଛନ୍ତି। ମାନବିକତାର ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ଗୁଣ ଥାନ୍ତୁ ଥାଉ, ସତ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଥିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଏକାଠି ହେଇଯିବେ। ତମେ ରାତି 4ଟାରୁ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଆଉ ଜଣେ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ଲୋକ ସହିତ ତମର ସଦ୍ଭାବ ଥାଉ ନଥାଉ, ତମ ପଡିଶା ଲୋକ ଯିଏ ତମକୁ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ କରିବେ। ସତ କହୁଛି ନା ମିଛ କହୁଛି ମତେ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମାଜରେ ଆମ ଭଳି ଭଲ ଲୋକର ପରିଚୟ ଯୋଉମାନେ ବହନ କରିଛନ୍ତି, ସମାଜରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମନଟା ଏକ ନୁହେଁ। ବାହ୍ୟରେ ସଂଘ ତିଆରି କରି ନାମକରଣ କରିଦେଲେ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ସଂଘର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବୋଲି ଉପରେ ଉପରେ ସ୍ୱୀକାର କଲୁ, ଅନ୍ତରରେ କିନ୍ତୁ ବୋଧ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ମାନ୍ୟତା ନାହିଁ। କାରଣ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଲୋକ କେବଳ ମତେ ମାନନ୍ତୁ, ତାକୁ ନ ମାନିଲେ ଚଳିବ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ, ମତେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ, ମୋ ଭଳି ଅନ୍ୟ କେହି ଜଗତରେ ନାହିଁ, ମୋ ଭଳି କେହି କହିପାରିବେନି କରିପାରିବେନି, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରିକିରି କହନ୍ତୁ। ମନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଳସା ଥିବାରୁ ତୁଣ୍ଡରେ ଧର୍ମ କଥା କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆନ୍ତରିକ ସଂଗଠନଟା ନାହିଁ। ତମେ ସାଧୁ, ମୁଁ ସାଧୁ, ଆମର ସମ୍ମିଳନୀକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ତୁମ ପ୍ରତି ଈର୍ଷାଭାବଟା ଅଛି। ସତ କହୁଛି ନା ମିଛ କହୁଛି? ତେଣୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଜ୍ଞାନଟା ରହିଛି, ସନ୍ଥ ଜ୍ଞାନଟା ନାହିଁ, ସନ୍ଥର ସ୍ୱଭାବଟା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଢଙ୍ଗରେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବହୁତ ଚାଲିଛି, ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଧର୍ମାତ୍ମା ପ୍ରତି ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କର ସହାନୁଭୂତି ରଖୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଏ ସଂସାରରେ ମା ପେଟର ଭାଇ ଖାଇବା ବସିବା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇକୁ ଲୋଡୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଲୋଡୁ ନାହିଁ, ମନେ ପକଉନାହାନ୍ତି ଯେ ମୋ ଭାଇଟା ଖାଇଛି କି ନାହିଁ, ମୁଁ କେମିତି ଖାଇବି। ଭଉଣୀ ସହିତ ଭଉଣୀର କମ୍ପିଟିସନ ହଉଛି, ସେମାନେ ଛାଡ ବାଡ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଦୁଆ ଖୋଜୁଛି କି ନାହିଁ ମତେ କହିଲେ ଫୋନ କରିକି, ଭାଇ ଆସ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏକାଠି ହବା, ଟିକେ ଆଜି କ୍ଲାସ କରିବା, ଆଜ୍ଞା ଆସ ଶୀଘ୍ର ଆସ, ଆମେ ଏକାଠି କ୍ଲାସ କରିବା। ସତସଙ୍ଗ ସରିଲା ପରେ ଗୁରୁ ଭାଇକୁ ଏକାଠି ଖାଇବାକୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବାକୁ ଖୋଜୁ ନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିଲା ବେଳକୁ ଖୋଜିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଇଯାଏ। ସଂସାରରେ କଥାଟା ଦେଖୁଛି କି ନାହିଁ? ଜଣେ ଗଞ୍ଜଡକୁ ପଚାରିଲି, ତୁମେ ଏକୁଟିଆ ପିଉନ, ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖରାପ କାହିଁ କରୁଛ କି ପଚାରିଲି, ଅନେକଙ୍କର ଜୀବନକୁ ତମେ କାହିଁ ନଷ୍ଟ କରୁଛ? ସେ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଗଞ୍ଜେଇ କେବେ ଟାଣି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଏପରି ଅନଭିଜ୍ଞତାର କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏ ବିଷୟରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ଭାଇକୁ ମନେ ପକାଇ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ପକାଉଛନ୍ତି, ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭ୍ରାତୃ ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଆପଣ କଣ ଜାଣିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କ? ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଏ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ ଏକା ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିଲେ ନିଶା ହବ, ଏକଥା ସତ କଥା। ହେଲେ ଅନେକ ଲୋକ ଏକାଠି ନହେଲେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିବାର ଗୋଟେ ମଜା ଆମକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟାଏ ବାସ୍ତବ କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେ ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି, କିଛି ଲଫଙ୍ଗା ଯୁବକ କିଛି ସମୟ ଏକାଠି ମଜାରେ ସମୟ କାଟିଥାଏ। ଚୌପାଟିରେ ତାସ ଖେଳୁଥିବା ଲୋକ ଏକାଠି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କାଟି ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ମଦୁଆ ଲୋକ ଏକାଠି ସମୟ ବିତେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଜ୍ଞାନର ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶୀ ସମୟ ତୁମେ ଏକାଠି ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ?
ଯଦି ବେଶୀ ଏକାଠି ହେଲେ ପରିଣତିଟା କଣ ଦେଖାଦବ ଜାଣିଛ? ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି 2 ଜଣ ଏକାଠି ଶାନ୍ତିରେ ମୋଟେ ବସି ପାରିବେ, ନିଜ ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରାକାଷ୍ଠା ସବୁ ଦେଖେଇବେ। ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ କେତେ ଜୋରରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ଯେମିତି 2 ଜଣ ରାଜା ହୋଇପାରନ୍ତି, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ରାଜା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥା କହିଲା ବାଲା ନିଜକୁ ମହାରାଜ ମନେ କରନ୍ତି କି, ଜାଣିଛ ନା ଜାଣିନ? ତେଣୁ ରାଜା 2 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହେବେ ଯୁଦ୍ଧ ହବାଟା ତ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ। ଠିକ ସେମିତି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅଛି ସେଇଆ। ଏକା ଜାଗାରେ 2 ଜଣଙ୍କର ଯଦି ଆଲୋଚନା ରଖିବ, ଜଣେ ଆଉ ଜଣକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି କଥାଟା କହିବ ଆଉ, ଯେମିତି କଥାରେ କଥାକୁ କାଟିବେ। ହୁଏତ ୟାର କାରଣଟା ହଉଛି ଅତି ଗହନ। ଗହନ ହେଲେ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ଯେ ଏମାନେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମାନ୍ୟତାଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରନ୍ତି, ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିଲେ ଛାତିରେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣା ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସନାତନ ଧର୍ମର ବିଚାରକୁ କ୍ଷଣିକ ଭିତରେ ଅକ୍ଲେଶରେ ମାନେ ହତ୍ୟା କରି ଦିଅନ୍ତି। ୟାର ରହସ୍ୟମୟ କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ କହିବି ନିଶ୍ଚୟ। ତା ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ବିଚାର କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଏକାଠି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଅନ୍ତରକୁ ଅନ୍ତର ମିଶାଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ହୁଅନ୍ତା? ବିଳମ୍ବ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ତମ ଗୁଣ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତା? ଆଉ ମତେ କୁହ। ସାତ୍ବିକ ଭାବାପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ସଂଗଠନଟା ନାହିଁ ବୋଲି ତାମସିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହଉଛି। ହିଂସାକାଣ୍ଡ, ଚୋରି, ଡକାୟତି, ରକ୍ତପାତ ଏଗୁଡାକ ସଂସାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡୁଛି। ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ମଦ ପିଇ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଅଘଟଣ ଘଟଉଛନ୍ତି, ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ମିଳୁଛି, ଗାଳି ମିଳୁଛି, ହଁ କି ନାହିଁ? ଯୋଉମାନେ ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ନୁହେଁ ବରଂ ମାଳି ମିଳୁଛି, ଶାଳି ବି ମିଳୁଛି, ହଁ କି ନାହିଁ? ହରି ଭଲ ହୁଳହୁଳି ମିଳୁଛି, ଭଲ କଥା କହିଲେ, ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁଛି, ଭକ୍ତି ସମ୍ମାନ ବି ମିଳୁଛି। ନିନ୍ଦା ଗାଳିକୁ ମଦ୍ୟପ ମାନେ, ଚୋର ମାନେ ମିଳିମିଶି ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଏକାଠି କାମ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଦେଖ ଏକା ଏକା ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରଶଂସା ଗୋଟେଇବାର ମନୋବୃତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି। ମତେ ଏକୁଟିଆ ମାନପତ୍ରଟା ମିଳୁ, ମତେ ଏକୁଟିଆ ପ୍ରଶଂସାଟା ମିଳୁ, ଏକାଠି ଆମେ ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବୁ। କଥା ବୁଝିଲ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁ ଏ କଥା ସେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଭକ୍ତି ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରଶଂସା, ଯଦି ନିନ୍ଦା ମିଳୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶଂସା ମାନପତ୍ର ପ୍ରତିପତ୍ତିଟା ଖାଲି ମତେ, ଯଦି ଭକ୍ତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁଛି କେବଳ ସେଟା ଏକୁଟିଆ ମତେ, ଏଇଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଇ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ପାଇଁ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ ଆଜି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ। ଏଇ ନିଜ ମାନସିକତା ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆଜି ଛିଡା ହେଇଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ବହୁତ ଲୋକ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସତ କହୁଛି, ହେଲେ ସତ କହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର 1000 ଶତ୍ରୁ। କଣ ପାଇଁ କହିଲେ ଦେଖ? ମୋ ଠାକୁର ଚରମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କହିଲେ, କହିଲେ ସତ୍ୟର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ମହତ୍ୱର ଗଳ୍ପ କଥା କହିବୁ ନାହିଁ। ଠାକୁର କହିବେ ତୋର ଚାରି ପାଖରେ ବିପତ୍ତି ଅଛି, ଯଦି ନିଜର ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ଗାଇବୁ, କହିଲେ ତୋ ଚାରି ପାଖରେ ବିପଦ ଅଛି, ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଭାବ ରଖି ଫେରିଯିବୁ ନାହିଁ, କଥାଟି ମାନୁଥିବୁ ଧନଟି ଭରା। ଠାକୁର ତେବେ ଏ ଅନ୍ତରାଳରେ କଣ ଲୁଚି ରହିଛି ଯେ, କହିଲେ ନିଜର ସତ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବୁ କିନ୍ତୁ ନିଜର ମହତ୍ୱର ଗଳ୍ପ କଥା କହିବୁ ନାହିଁ। ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ବୁଝିଉଛି ନାହିଁ କଥାଟା? ତେଣୁ ଯୋଉ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା କଥା ତାହା ଜାଣିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଯଦି ସତ କଥାଟା ଜଗତ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି, ସେ ସତଟା କୋଉ ଭଳିଆ କଥା ସେଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ନିଜେ ଯେତେ ଧନୀ ହେଇଥା, ଜ୍ଞାନୀ ମାନି ହେଇଥା, ଯେତେ ବଡ କାମ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଉ, ନିଜ ବଡପଣର ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଠାକୁର ମୋର କହିବେ। ବୁଝିପାରୁଛୁ? କରୁଛୁ ଯଦି କହୁଛୁ କିଆ, ଜାଣୁନୁ ଆଗେ ଜଳୁଛି ନିଆଁ, ଠାକୁର ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ବାଣୀଟି। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କର, ଯୋଉଥିରେ ସନାତନ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାଟା ସହଜ ହବ। ମଣିଷ ନିଜର ମହତ୍ଵ ପ୍ରତିପାଦନ କଲେ କଣ ହୁଏ? ସେଥିରେ ଅହଙ୍କାରଟା ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ତେଣୁ ଯୋଉଥିରେ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିପାଦନ ହେଇପାରିବ ସେଇ କଥା ଗୁଡାକ କେବଳ କୁହ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଅହଙ୍କାରଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ସେତେବେଳେ ଶାଳୀନତା ଭୁଲିଯାଏ। ସତ୍ୟ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୁଣ, ଶାଳୀନତା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଗୁଣ। ଦିଟା ଯାକ, ସତ୍ୟ ବି ଗୁଣ, ଶାଳୀନତା ବି ଗୋଟେ ଗୁଣ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟକୁ ଶାଳୀନତା ସହ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବଡପଣିଆ ପ୍ରକାଶ କରିବା ବେଳେ କଣ ହୁଏ? ସେଠି ଶାଳୀନତା ରକ୍ଷା ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟିର ସାର୍ବଜନୀନ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଶାଳୀନତାଟା ରକ୍ଷା ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଠାକୁର ମୋର ସେଇଥିପାଇଁ ଏ କଥାଟା କହିଲେ। ତେଣୁ ଯାହା ଭିତରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମ ଥା, ଯିଏ
सकल भट्टरे प्रभु को नारायण को दर्शन करें गुरु सत्य उपदेश को प्रकाश करे जो सकल जीवन कल्याण निहित थाए सत्य सर्वदा अप्रिय जीव किंतु निज महत्व गल्प कथा कहले से जो अप्रियता सृष्टि अपराध निजर प्रशंसा कर जो कथा कह से अप्रिय सत्यटा हूँ अपराध किंतु गुरुवाद को प्रतिष्ठा करने समस्त कल्याण निमित्त तुम जब अप्रिय सत्य कथा कहूच ताकू अपराध रूप में प्रभु गृहित करेंगे ताहा अप्रिय हेले समय क्रमे सत्य को अन्य माने मानि नेबाको बाध्य क्लाइमैक्स समस्त सत्यटा को मानिबे निजर प्रतिष्ठा चाहूଥିବା व्यक्ति गुरुवाद रे सत्य को जानिले बोध ज्ञान अभाव भ्रातृत्व रक्षा कर पारु शत्रु भाव पोषण करूची बुझी पारछ ना तुम जहा सत्य को प्रकाश कर हेले शिष्य भाव शालीनता रक्षा करवा उचित सत्य गोटे सद्गुण शालीनता गोटे सद्गुण लौकिक विचार द्वारा तुम्हें ये दुई सद्गुण प्रयोग करी सफलता पाई पारिबो नाही बुझी पारछ सत्य को प्रयोग करले शालीनता कटि जीव शालीनता रक्षा करले सत्यर खंडन हबो बुझी पारछ तेनो समाजवाद को त्याग करी इष्ट चेतना रे सचेतन रही गुरुवादर कौशल धरी सत्य को प्रयोग करबा दरकार गुरु सत्य प्रयोग करिया कोन कौशल तुमको दैछ गुरु बतैथिबा सत्य प्रयोगर कौशल को तुम अप्लाई कर माने साप मिलबनी बाड़ी भांगिबो तबे साप दूर ही जीव तुमर किछि क्षति करि परिबो नाही तुमे रक्षा पाई जीव आ साप भी रक्षा पाई गला ना से बंची गला आम आलोचनार मूल कथा थिला कोटा कि काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य ये जो बदगुण गुड़िकर संगठित होई से रहउछन्ति हेले सद्गुण जो सत्य शांति दया क्षमा सहानुभूति समवेदना शालीनता एई सद्गुण गुड़िकर संगठन भगवान श्री कृष्ण से श्रीमद भगवत गीता रे कहिथिले सखा अर्जुन को ध्यायत विंशयानुपुंस संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोध विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भंसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यते तेणु काहाको निमंत्रण दवा दरकार कोन काम क्रोध लोभ मोह मदमाश्चर्य काहाको निमंत्रण दवा कि डाकिवा को पडुनी एकाठी होबा बुझी पारल जन को उपस्थिति मात्र आउ जन बिना डका हाथ हाजर सांगे सांगे जने ज्ञान कथा कहवा स्थान रे आउ जने पहुंची गले से कहते मत जदि डाकिले ताको कहीं डाकिज ओनानी साधु को जने साधु को डाकिले से आउ जने ताको कहीं डाकिले किंतु बदगुणी पाखक बदगुणी बिना डाकर रे पहुंची जाउछ पाखरे आसी छिडाई जाउछ बुझि पारल ना कथा तेणु सद्गुणी निमंत्रण पाई आसुचंती हेले सद्गुणी पाखरे सद्गुणी एकाठी रहिबारे से माने सुख अनुभव करि पारु ना तां खराब लागु जने संसारी लोक ता घरे गोटे थरे धर्मानुष्ठान आयोजन करितांती बहुत सत्संगी सज्जन को निमंत्रण करितांती भल लोक घर को भल लोक आसन अंगे तेणु किछि लोक बिना निमंत्रण रे मध्ये सेठी आसे पवित्र क्षेत्र को समस्त इच्छा थाए जीवा पाई बिना निमंत्रण जो माने आसी पारंती से माने तो प्रकृत सज्जन ना सत कि नहीं तांको भितरे बड़ धर्मात्मार परिचय वहन करथिबा लोक जेतोळे आसी थांती धर्मात्मा गुण को रहिबा पाई भिन्न भिन्न विश्राम कक्ष दिया जाए साधारण लोक जो डिसेंट बसंती हो कि नहीं तेणु साधारण संसारी लोक माने आरती से दुख रे तेणु धर्मात्मा के पाखको रुंड हेकि जाई पहुंची गला ताकर आर्त जणौ थांती यांको धर्म अनुष्ठान को तो साधु माने आसी तेणु आशीर्वाद भिक्षा करूथांती जड़े व्यक्ति धर्मात्मा को दर्शन कर प्रणाम कर कहले जहाँ हो आपण दी जण आसिक पहुंचले हम भाग्य भल जहाँ आम घर आज पवित्र होला तेज आपण को तो मत दर्शन मिलगला मु चाहूँ से व्यक्ति को आपण को दर्शन कर धन्य होली एथर आसुची आर साधु जन को जाऊँ कि दर्शन कर कथा शुणिकी जो सर्वपरिचित धर्मात्मा जन कौन कहले ताको कौन गोटे देखा कर सी एमती कौन डाके ताको कहीं गुरुत्व दौच ताको डाकिच कहीं मत कह ताको जब डाकिले मत कहीं डाक साधु ना फाधु सी ता विषय किसी जानिच बुद्धि ना शुद्धि अच्छी ये घोड़ाटा देउछि ताको डाकिच कहीं अन्य धर्मात्मा पाखे बसी जड़े व्यक्ति तांको प्रणाम करी यांको पाखक आसी जो अनुमति आगे आज्ञा आपन तो देखिली धन्य हेली जाऊँ देखा कर सी से कहते सी एमती कौन डाकी ताको देखा कर कहीं जीव ता पाखे कौनटा अच्छी सीटा गोटे नपुसक बलद व्यतीत अन्य किसी माने ये ताको ये साधु ताको कहले घोड़ा से साधु या कहले बलद बुझी पारछ ना
ଏଇ ଯୋଉ ଅସଙ୍ଗତି ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ ଜାଣିଛ? କଣ ହୁଏ ଦେଖି କହିଲେ? ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କର ନିନ୍ଦୁକ ସାଜିଲେ। ଆଉ କିଛି ଧର୍ମାତ୍ମା ସେଠି ଥାନ୍ତି ଆସିଥିଲେ, ଯିଏ ମାନେ କି କାହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଦେ ବି କିଛି କଥା କହୁ ନଥାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି ଉଭୟ ସାଧୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଯିଏ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ସେ ଗୃହୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଆସିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ। ଉଭୟ ଧର୍ମାତ୍ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ, ସେ ବନ୍ଧୁ କହିଲେ ଆଉ ଦୁଇ ସାଧୁଙ୍କୁ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ବୁଝିବି, ଆଉ ତମେ ଅଲଗା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ। ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଆସନରେ ବସାଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ପାଣି ଭିଜା କୋଳଥ ରଖିଦେଲା, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଘାସ କିଛି ରଖିଦେଲେ, କହିଲେ ଏଥର ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ କଣ ଆମକୁ ଘାସ ଆଉ କୋଳଥ ଇଏ ଦେଇଛି? ବନ୍ଧୁ ଜଣକ କହିଲେ ତୁମେ ମାନେ ପରା ସଂସାରକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟିକୁ ପରିଚିତି କରାଉଛ, କୋଉଟା ସତ୍ୟ କୋଉଟା ମିଥ୍ୟା। ଆଉ ଜଣେ ଜଣକୁ ଘୋଡା କହୁଛ, ଆଉ ଜଣେ ଜଣକୁ ବଳଦ କହୁଛି। ଆଉ ତୁମ ଭିତରେ ଯଦି ସଂଗଠନ ନାହିଁ, ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ତେବେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ତୁମେ ସଂଗଠିତ କରିକି ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବ? ତୁମ ସଂଗଠନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତୁମ ଗୁରୁ ଯୋଉ ସମୟରେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯୋଉ ଆସନରେ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ମାନ୍ୟତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କର, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ଭକ୍ତି କର, ନଚେତ ସମାଜ ଠାରୁ ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ବଦଳରେ ଏଇଭଳିଆ କୋଳଥ ଆଉ ଘାସ ପାଇବ। ଆଜି ଯୋଉଟା ତୁମକୁ ଦିଆଗଲା, ବୁଝିବ? ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନ ପରିଣତିରେ ତୁମକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଫଳ ଦେବେ, ତୁମେ କିଛି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଠାରୁ ଏଇ ବ୍ୟବହାର ତୁମେ ପାଇବ। ତେଣୁ ନିଜେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପା, ମନା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କଲା ଭଳି ଆଚରଣ କର, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା କଥା। ତେଣୁ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଅଭିମୁଖୀ ହବା, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ପୁଣି ବିଚାର ଅଭିମୁଖୀ ହବା ଦରକାର। ସନାତନ ଧର୍ମର ଗୋଟେ ବିଚାର ଅଛି ନା, ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଚାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ ନାହିଁ। ନିଜର ଇଚ୍ଛା ନିଜର ମତ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଇକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁଙ୍କର ବିଚାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସଂଗଠିତ ହେଇପାରିଲେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ପୃଥିବୀରେ ଆସିଲେ, ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥା ସହଜ ସଫଳ ହେଇପାରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସାରରେ ବଡ ବିଡମ୍ବନା ଦେଖ ପରିଦୃଶ୍ୟ ହଉଛି, ଏଠାରେ ଜ୍ଞାନୀ ଜ୍ଞାନୀକୁ ହିଁ ବିରୋଧ କରୁଛି, ଚିତ୍କାର କରି କହୁଛନ୍ତି ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ବଞ୍ଚାଅ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ବଞ୍ଚା, କେତେ କଥା। ତେଣୁ ବଶିଷ୍ଠ ଋଷି ଦେଖ କାହା ସହିତ ଝଗଡା କରିନଥିଲେ, ହେଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବଶିଷ୍ଠ ଋଷିଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବଶିଷ୍ଠ ମାରଣ ଯଜ୍ଞ। ତେଣୁ ଅତୀତ ଇତିହାସ ପୁରାଣରୁ ଘଟି ଯାଇଥିବା ଭୁଲକୁ ପଢିଲେ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ଜଗତରେ ସୁଧାର ଆସିପାରୁ ନାହିଁ। ଏବେ ବି ଧର୍ମାତ୍ମା ମାନେ ଧର୍ମାତ୍ମାକୁ ବିରୋଧ କରି ଧର୍ମ ମାରଣ ଅଭିଯାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବଶିଷ୍ଠ ମାରଣ ଯଜ୍ଞ କରିବେ, ଇଏ ଧର୍ମ ମାରଣ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ରାବଣର ଝଗଡାଟା ପଛେ ପରେ ହେଲା, ପ୍ରଥମେ କାହା ସହିତ ଝଗଡା ହେଲା? କିଏ ଝଗଡା କଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ସହିତ? ପରଶୁରାମ। ଉଭୟ ଅବତାର, ରାମ ବି ଅବତାର, ପରଶୁରାମ ବି ଅବତାର। ଜଣେ ଶାନ୍ତ ଆଉ ଜଣେ ଉଗ୍ର। ଯିଏ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରେ ସେ ବୋଧକୁ ହରେଇ ବସେ। ତେଣୁ ପରଶୁରାମ ଅବତାର ହିଁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାକାରୀ ଅନ୍ୟ ଅବତାର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ। ତେବେ କଣ ବୁଝିଲୁ? ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତମ ଭିତରେ ଥିବା ବୋଧଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପୃଥିବୀରେ ଗଢି ଉଠିଛି, ସମସ୍ତେ ଧର୍ମ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ବିରୁଦ୍ଧ କରୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଖରାପ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ଆମର ନଜର କରିବାର ନାହିଁ, ସିଏ ତ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଭଲ ଲୋକ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମାଜରେ ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ସମସ୍ୟାଟା ବେଶୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସନାତନ ସଂଗଠନ ଦୁର୍ବଳ ଆଉ କଣ? ବୁଝିଲା? ସେଥିପାଇଁ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାର ଚେଷ୍ଟାଟା ବିଫଳ ହେଇଯାଉଛି ନା। ଅସତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ହେଲେ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୃଢ ସଂଗଠନ ଦରକାର ନା। ସତ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ଏହି ପରମ ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବାରେ ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ, ସତ କହିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲୋକ ଦେବାର ଉଦ୍ୟମରେ ରତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ୟାର ରହସ୍ୟ ରହିଛି ଅଭିମାନ ଆଉ ଅହଙ୍କାର ପାଖରେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ।
परमात्मा परम पिता सृष्टि ज्ञान आहरण करी आमे ज्ञानी हेले कि आम बापा जमी रखिला भाया ज्ञान रखी आम परम पिता सृष्टि ज्ञान को आहरण कर। अच्छा सूर्य को प्रतिबिंब आम उपर पड़ार आम ज्योतिषमान हो पारे किंतु निजक जदि सूर्य भागीदब कौन हम से असुविधा बर्तमान है केते बड़ भ्रमर शिकार होती बर्तमान सब ज्ञानी लोक मैंने देखु ज्ञान आउ जनक एमाने निजक ज्ञानी मन कर शक्ति आउ जनक एमाने निजक शक्तिमान बोली मन कर अन्य को न्यून कहीं मन करेंगे निजर जुक्ति तर्क निजर प्रतिष्ठा कहीं चाहिए गोटे आकाश केबे दुईटा सूर्य दृश्य होगा संभव कि तेणु सूर्य को सूर्य बोली न भावी निज को सूर्य भाविवाटा केते बड़ भ्रम को सूर्य आउ जन केते बड़ भूल देखो परशुराम निज को सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली मन कर श्री रामचंद्र को युद्ध को आह्वान कर आस तुम भी बड़ुआ मो सहित आस युद्ध कर। अच्छा श्री रामचंद्र को शक्ति संबंध में अज्ञ थे बोली सीना आह्वान कले अज्ञ थे बोली ना अवतार शांति प्रतिष्ठा करेंगे ना अशांति प्रतिष्ठा करेंगे शांति जदि आम ज्ञानी आम अज्ञान लोक अज्ञानता को दूर करवा कि ज्ञानी ज्ञानी भितर संग्राम करवा मत कह तेरे कौन असुविधा कौन है कहल मत प्रतिष्ठा मिलू जगतर कल्याण हो कि न यहीटा बर्तमान अनुवृत्ति तेणु मत जस मिलू मत ख्याति मिलू उद्देश्य रहा व्यक्तिगत स्वार्थ साधन हो ये समस्त इच्छा तेणु स्वार्थपर व्यक्तिर निज मानसिकता ये आकृति मनीष होते प्रकृति पशु भाया हाँ कि पुणी प्रबल अहंकार अभिमान ताहा राक्षसर स्वभाव तेणु राक्षस स्वभाव व्यक्ति निजको राजा भावे कहती मु सिंह जुआ मु षंढ कहते गोटे राज्य में 2 जन राजा के रही गोटे जंगल में 2टी सिंह के राजा रही आ ज्ञानी जदि निजको सर्वश्रेष्ठ भावी है राजा भावी देला सरीगला कथा कौन सी अन्यर खातिर को सही पार ना प्रशंसा को सही पार ना प्रभुत्व पराक्रम को अन्य से सही पार ना तेणु मो ठाकुर कहले निज भितर सर्वदा शिष्य भाव जागृत कर गुरुगिरी कर शिशुटीय भली निजको सरल कर प्रभु श्री रामचंद्र सरल आ विनय स्वभाव से सरलता द्वारा सी निजर स्वभाव द्वारा से जगत को जय करदे ना मर्यादा पुरुषोत्तम हो पारे कि उग्र स्वभाव परशुराम हार मानने को शेष बाध्य ना तेना मनीष सरल न हो निज सहित निज अहंकार को जोड़ी रखुच हाथ में परशु धरिक बुलूले बोली ना राम ना राम कि हाथ में परशुटा धरी बोली से अहंकार को जोड़ी देकर कहले मु परशुराम निजर परिचय देले। अच्छा भगवान रामचंद्र निज हाथ में धनु धरी सी भी अहंकार करते मु धनुषराम तमें जदि परशुराम मु धनुषराम किंतु सी परशु को जोड़ी कथा कहले ये धनुष को जोड़ी निजर परिचय प्रतिपादन कले मु केवल वर्तमान समय धर्म अनुष्ठान प्राय पदवीर चिन्ह को वक्ष प्रदेश सब झुले बुलुं तेणु साथी अहंकार को जोड़ी बुलुं तेणु पदवीर मान्यता को प्रतिपादन कर पदवीर मान्यता अन्य चाहूँ मत तुम सम्मान दिए मो कथा बुझ पदवी तुम्हें धरिक साथी आसी कि माँ पेटर कहल देखी पदवी तुमको दि जाए माने पदवी तुमको मिली तुमको मनीष जीवन मिली से जीवन तुमर कि मत कहल आ जीवनटा तुम नुह जदि पदवीटा तुम आ टांगिया कटुरी धनु तुम हाथ में लागिक आसी ना हाथटा किंतु देह लागिक आसी तेना हाथटा निजर का टांगिया कटुरी निजर हाथटा आउ एते गर्व करूछ जे हाथ न चलिले अस्त्र चढ़ी पार ना तेणु अहंकार अभिमान कर हाथ अचल होगा परिस्थिति निज पाई सृष्टि करने उचित गुरु तुमको शिष्यत्व प्रदान कर मूल दान तुम शिष्य तापर जहाँ तुमको मिली पद से दान नुहे अवदान अनुग्रह दान तेणु मूल परिचय को भूली गले निश्चय नष्ट हो तेणु मूलटा है शिष्य सी आमर गुरु तेणु मूल परिचय को भूली गले तो निजे नष्ट हो जहाँ तुमको मिलू भगवान तुमको निजक भगवान सहित जोड़िकी रख पर मिलता पदवी को निज सहित चुकुत कर चलिए अहंकार बढ़ी यहाँ हूँ मूल कथा आज बुझिपार प्रथमे तुम्हें
भगवान निकट को गुरु पाखक जाइथिलो पादर पदवीर आशा रखिकी एई जाइना तेणु प्रथमे तुमको पाद मिली तापर तुमको पदवीटा मिलना तेणु जी पदवी तुमको देइछि सदा स्मरण रखिब पदवीटा मोर नुहे मो ठारू बहुत किछि आशा रखी मते पदवीटा देला वाला तांको अनुग्रह मते देइचंती अहंकार करिबा पई नुहे तांको कार्य रे लागिबा पई सेवक पदवीटा मते से देइछ एटा स्मरण रहिले सिना अहंकार निज भितर रहि जानता मन रे अभिमान अहंकारटा रहिबनी जदि सब बेले कथाटाको मूल कथाटाको हम स्मरण रे रखिबा प्राप्ति रे आत्मविभोर होई दातार आदर्श को भूली गले आमर पतनटा सुनिश्चित ना पतन रु केही रक्षा करि परिबे तेणु अभिमान अहंकार कारण धार्मिक माने संगठित होई पारो तेणु धर्म रे प्रचार प्रसार हेले मध्य आमर संकट दूर होई पारो सहति सुदृढ़ न हेबार धर्मांतरीकरण घटुछि हम कि हिंदू सनातन धर्म वर्तमान दुर्बल होबाक बसिछि भाई भाई ठारू दूरे जाउछि समस्त धर्म कार्य करूछन् हेले बोध नै कार्य करू ना धर्मर मूल उद्देश्य पूर्ण होई पारो ना मिलन बदल रे विच्छेद भातृत्व बदल रे शत्रुता समन्वय बदल रे विच्छिन्नता तेणु संगठन बदल रे विघटन तेणु सत्यर संधान करी धर्म वास्तवता को बुझी बोध ज्ञान अर्जन करी संगठन सुदृढ़ करंतु आजिर ए नुआ वर्ष रे आपण मानकु अभिनंदन स्वागत जणेबा पूर्वक ए कथाटी मु अळी करी विनंती करी समस्त कहूछि पृथ्वीर शांतिर अग्नि निर्वापित हेउ ए शुभ कामना सह समस्त को सप्रेम गुरु सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ଅପଲୋଡ ହେଉଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣି ପାରିବେ।